Mango float. Ngayon guys, tuturuan namin kayo magluto ng mango float. Sa 1 minuto lang kaya nyong gawin to. Kuha lang kayo. Mangga, 2 piraso. Tapos pitchel. Yun. Oh. Na. Mango float. Okay mo na. Yan, mango float. Sarap. Doje now. Mango float, guys. Doje sa puri now. Mango float, basic.